زیجان خوش آمدی. از سلام دوستان خوش آمدی. دوستانی مهربان خوشتر زیجان خوش آمدی. از سلام دوستان خوش آمدی. دوستان بر نزدی ما خوش آمدید. سلام علیکم برادرای نزدی ما خوش آمدید. کنیم بیایید شبک با رحمت دیگران برای لایک خوش آمدی. برادر عزیز کسی باشه اپش که خواهری دادری کنی یا نویسید سلامتی و خواجگی و هم منحقز میم برادرو. زولشکا زارم سلام علیک بر سلام مرحمت کلیت گیرید کلوچه رحمت برای لایک خوش اومدیم. اکمال رحمت خوش اومدی برادر عزیز. Спасибо, кто с нами, Акмал. Спасибо. Как у всех дела, друзья? Салам алейкум, Акмал. Как дела, Акмал? Рахмат, Золушка. شما هم خوش باشه. من وقت در لبانتون خنده و ویدو باشه. در چشمانتون خنده. Спасибо за пожелание. Спасибо, друг мой. Как у вас всех дела? Все нормально? Золушка, Акмал, привет, Нависоса. تنهایی تنهایی دورو بحر می آیی. Золушка, давай дружить, мне говорит, Акмал, ссылку от канала ставь, если возможность есть, брат. А то люди переходят, уходят, потом с тобой не додружатся. А если поставишь ссылку канала, может это ссылка канала, извини, я не загляну. Ну, кто если здесь хочет присутствовать, только ссылку от канала. Есть ссылку сразу удаляйте, друзья, пожалуйста. Сейчас. Акмал, да, Фарух блогер, خوش اومدی برادر عزیز. Акмал, Золушка, у тебя уже есть салон. Всем спасибо за то, что приходили. Пожалуйста, лайк жмите.
Фаррухрӯз хуш омадӣ бародари азиз карим. Кто лайк не нажал, лайк нажмите, кому ключ нужен, скажите, пожалуйста. Кто с кем не дружился, давайте дружитесь. Самир, как дела? Самир, у тебя я захожу, лайк ставлю, у тебя музыка просто классно, ставишь и слушаешь. Не хочешь отрываться. Вот последний видео твой вообще отлично был, брат. برادرها فرخ میگه کسی من به نیست شود میشوم. فرخ ریز با کاری نمون سلامت. برادر چند ویدیوهای من با خدا پشتی چیزایی وای ندادم. سوال ندادم خیلی مایل سوال ندیم برادر برای تو چرخ تو من بخواست. نسیم خوش اومدی برادری عزیزم. لایک یک شات فروری. Кто лайк не нажал, нажмите, пожалуйста, лайк, пожалуйста. И ссылки поставляйте, удаляйте. Samir Gün Aydin Samir دوستم یک دستگیری کنید تا هم نسیم برادر رو کنی. کسی نسیم نیست نسیم بشه بازنگوله شود. من هم دستگیری میکنم میگه نسیم برادر هم نسیم دستگیری کنید هم زولش که کسی نیست زولش که بشود فرخ روز بشود فرخ بلاگر بشود نسیم بشود بازنگوله شوید برادر و التماس فرخ روز زمیجه می برادر کسی نسیم بشه رقمش نزن. نسیم من شدم شما در زولش که میگوی نسیم من شدم شما با اکای ابراهیم خوش آمدی. علیک بر سلام کجا همون لایک شاته فروره مرحمت کنی کنی و دوستانی از صحبت می شوک می زولش که رقمش نوشید میگوید من هم میشم آخه برادرو رقمت بین چند شد یا زیاد شده باشه شدین آخه کنی زولش که بشه سیلکه مونیز زولش که зараз سیلکه تو نمونه در پاشکا میخوار نسیم دستگیری کنه کسب اکو ابراهیم سلامتیاتو نظم برادر رحمت برای لک سلامتیاتو نظم اکو که شما با همی افیروی نقل میفهمید یا دو تا افторски права وای داشتم жалоб با اومده است که حسابی کارتینکو یا خیلی همین خیلی صورت های خیلی هفته دیگه همین نمیدونم رو دلیت کردم دلیت نمیکردم یکون کورد نمیکردم یکو نسیم هشتون لایک بر رحمت برادر а ютуб предупреждение на омдасу ако иброиму фақат ама авторски права омадаги ҳау далит кардаму ҳаст ягон кас мегӯй насим золушка мегӯй алейкум салом иброим кардам удалидако همین خیلی صورت های همین خیلی چیزا آخر ویدیوی ساختگی همین خیلی چیزا چیکار خیلی فهمیم که نه دیگه او نباشه نپرمینه
کی بشوم میگوید نصیب سیلکه شما زولشکه مرا جواب ندادی میگوید اکه ابراهیم میگون زولشکه مرا جواب ندادی پاشکه خواهری پاشکه каром салом алейкум хуб бародаро ҳамун лайка каром про бародармон марҳамат кулуча гир да боло гузар ҳам лайка шата фурор бародар ҷон марҳамат фақат силкотон боло нарафт ки ман ба нарушени шудагай бо мегум ябора залал накунад каром ман кулучата додум бародаро марҳамат кай мегӯяд золушка ки иброҳим همون لایک یا شاته فروری کارم اگر اجازت باشه Солушка комент мунда мегӯяд ки Иброҳим а комент ответ надодӣ мегӯяд каром пуро бародари азиз хуш омадед шумо ба кулуч додагӣ бародаро касе манда мешава рақами лайк нависад меша зара золушка мегӯяд ки каром пуро силкатамон меҳмон мешавам золушка силкашамон каром пуро марҳамат силкатамон золушкам меҳмон шава каром пуро яка Иброҳим мебин ки шудагӣ ё не тавозу яка раҳмат барои 8 лайк бародари азиз касе бо лайкаша гирфта хай майла 8 лайк канали тавозу як қадам дастгирӣ кунед тавозу барада дута файл доштагам жалоб авторски права удалит кардам ягон кор намекунад хай удалит кардам неста ин авторски права одамо бисёр мебиёда мехоҳад бихолама фақат силкотону бародаро боло нарава илтимос тавозу фаҳмиди брат чӣ гуфтам ду видео ки бо ду видеои просмотраш ганда нормально буди 1500 2500 просмотр буд лайкоша ҳисоб намекунам яташ фақат 100 чанда лайк буд ҳар деша удалит кард авторски право аввай сообщение ютуб наомадааст ки нарушение гуфта не ки авторски право омадаги нарушение чӣ кор намекунад тоза бародаро дастгир кунед фарух блогер бо дигар канало меша тавозу бо дигар каналош меша бародаро мана кишавед я дигар ба золушка ой мамаҷан зара шудам шумо даш это тавозу гӯш кун вай охи предупреждение аз вай а ютуб номад рост ко авторски права а ютуб ман ба якта предупреждение омадагӣ тамом
یک دانه آمدگی بود دیگه نامده است. رحمت برای لایک. دیتی ولوکس пожалуйста заходи к нам в гости, ключ бери, лайк жми, пожалуйста. тавозо мегӯм одамо ки мо ба моҳаш хела 7-8 мебудем хели но авторски права инқа залал надорад мегӯм ки просто удалит кардан нарко. видеоҳои худам сохтам да якташ картинка монанд бихолум яти дига чи дига дете смайлики удалите, друзья. Всем ключ отдал, пожалуйста. نمیمونم دیگه همین ویدیو نمیسازم چی افیر میکنم. خمال رحمت برادر تواضع. ها فاروق هر کس هر چیز نمیدونم. من به یک تا авторски право آمدگی давно خودش удалит کرد، خودش нарушение. من به یوتیوب پشت اومد که сообщение که شبکه عوض شما به میخیل و нарушение یک دونه нарушение است، چین همین یک دونه нарушение دیگه این دو ویدیو نامده است нарушение. هم تو در اومدم خوندم که میخوانی چیزا ماکس چکی میگه تواضع. برادرها سلکی ویدیو نمونه کرام میگه. لونا добро пожаловать, пожалуйста, ключ бери. برای میگه کرام прошуди баша. Луна, ключ нужен? Лайк жми, пожалуйста. Лайк моне бародаро, ксе лайк намонда. Интернет тормозит, короче. Луна, пожалуйста, вот ключ. Спасибо, букву мне пишите, пожалуйста. Амин, бародар. Бародаро, ссылку, Макс, ссылку удаляй, наверху идет. Тебе несколько, каждый раз там приходишь, ссылку тебе просит удаляй. Амин, шудам, пань, сейчас жду, лайка, шудам. Фарух блогер мегу, амин, шудам. Бародаро, ссылку там удаляй, Каром Про, Макс, Каром Про удалить кар, Макс, тебе 10 раз скажешь, потом ты сделаешь. Это уже привычно. Как ты, Ибрагим, мега Луна, пожалуйста, спаршим букву не пиши, пожалуйста. Как Ибрагим, Луна, мега, как ты? Нормально, как ты, гуфтана, как Ибрагим. شاروخ تیجه سلام علیکم، خوش آمدی برادر عزیز. در بالا گذارم لایک یا شات فرار کلوچی تو برات هست کو. Лайк я шата фурор. Макс, ты же не понимаешь по-русски, как тебе объяснить? Вот смайлик твой мне не нужен, мне он очень... Удаляй. И ссылку вовремя удаляй. Макс, пожалуйста, удаляй. Ты же знаешь, на каждый эфир приходишь. Хамадон, Про, Салам, бародар. Амин, смайлик намони, рахмат, барой лайк, мархамат. Ключа капе, брат. مرکز دوم لایک رحمت برادر. همدونی برادر لایک مونده باشه از او رحمت.
Пожалуйста, Хамадони, они свое... Макс, удались, где жду вас на торту. У меня день рождения. Спасибо, с днем рождения, Макс. Ребята, у Макса сегодня день рождения. Пожалуйста, поздравляйте. Макс, удаляй только, пожалуйста, это свои смайлики. У Макса сегодня день рождения, друзья. Говорит, на торт всех на чай жду. Спасибо за понимание, Макс. Будь здоров всегда. Желаю тебе хорошего настроения. Побольше деньги, удачи на канале настроить. Бародарам лайка монетон мегояд. Друзья, у Макса сегодня день рождения. Макс, наверху ссылка есть, удаляй, брат. شاروخ تجاری دستگیری کنه برادر. فاروق مرکزم، فاروق بلوگر برادر. Макс, 12.33 ссылку удаляй, пожалуйста. برادر лайка якта шата фуроре дода мой номда. Прием база. Салом алейкум. در کانال ما هم خیلی مهمونا میبینم. مرحمت، خوش آمدید. همون لایک مونید کنیم. авторский право а звук мекапад авторский дуюм право а видео мекап сеим одами худаш месозанд звук нест карда мешавад видеоро як хелаш нест карда мешавад вақте ки одам авторский право баъзан برادر جو همون وی من ویدیوی با میپرتایم بعضا لایک یک فرو شاروخ میگه ماکس دیوم رجدین توی پذیرایی کرد و امین فاروق 52 لایک شدم میگه امین من برادر وستوک 14 لایک спасибо مرحمت خوش اومدید در کانال ما برادر فاروق بلوگر سلکتون اکجون دلیت کنید اکی توضیح همون ویدیو را گوید بخاطر روز добро пожаловать лайк жми 15 лайк бахолмон карди раҳмат бародари азиз пожалуйста заходи подружитесь бародарот баҳодуро дастгирӣ кунед дружитесь с баҳодуром шорух фарух блогер макс برادرها همین کسی سلکه مونه با زنگولش و اگر возможность باشه یا لایک یا کامنت هم مونید برادرها همین خوب میشه فریون بعضی برادر آمدگی فریون بعضی دستگیریم ها برادر همین اینترنت چسبیداست بخوام چون میکنیم اکنون همین خیلی اینترنت سالک مزاش رفت برعکس سمایلیک نیستав بهادر اوز пожалуйста смайлик не став пожалуйста интернет то часбидоса боша бахшиш бародаро кисе силка мондоза шавед бо зангулаш админ як эълон кун бародаро эълон соати 29:30 ба 20 канал дастгирӣ мекунам мегӯяд тавозуи ҳақиқат марҳамат карда ба каналҳои бародар бетон дастгириҳои нағз мекунад дар каналош бо худаш вай мекунад тона ҳама шавад ин бародар фироба бетон тавозуи ҳақиқат мегӯяд ки соати 9:30 ба эфир дорам 21:30 ба марҳамат карда бетон приём баъзе жиду вас на торт мегӯяд макс имрӯз дерраждени бародар юсуфҷон хуш омадед бародарам лайк я шата фуроре марҳамат карда дар боло гузаред кулуша ман метиҳам марҳамат фақат силкотонро удалӣ кунед илтимос бародаро жалобум бисёр шудага илтимос додоса мебахшедам бародаро мана кулуч юсуфҷон 16 лайк раҳмат
برادرها فرق میگه کسی من میشود رقماشو نویسم من تا آخر ازم. شهباز جان خوش آمدی برادر. 24 سلام 24 لایک. بچه‌ش 24 لایک من بموندی میبرد. این زیاد شده که لایک ها زیاد شده یک دم. رحمت برادر برای لایک ها خوش آمدید. تو نسیم برادر هم سلکای بالای دلیل کن التماس سلکاتون دلیل کنیتون برادر سایتون ادمی یک دستگیری کن. مرحمت نسیم برادر دستگیری کنیتون برادر التماس. شهباز جان عبدالله لایک. رحمت برادر پریوم بازه بشین من میشم با 7 کانال میگه. پریوم بازه دستگیری کنیتون با 7 کانال میشنه. نسیم من یک برادر شد با دور از ازبکستان. پجال ستوجی دروجیز نسیم فقط سلکاتون رو دریق کنیدم. فاروق شو امین فاروق شو اینکی نسیم شب دم بچه بشید یا بازجون بشوید برات. نسیم ماکس نسیم پجال سلکاتون رو دلیل کنید. ماکس سلکو دلیل نسیم برادر سلکات دا التماس سلکی болото دلیل کن. ماکس тебя ссылку наверху тоже. نسیم التماس برادری عزیز گفته هستم که جالب دارد سایتم دلیل کنید. التماس میشه با 7 کانال میشم میگوید. پریوم بازا فاروق شو امین میگوید فاروق شو دیجی جونی سلام علیکم. یک لایک زن برادر التماس سلکای بالای دلیل کنید. دیجی لایک مون نسیم بالا سویت و دلیل کنید. التماس 408 کردم. نسیم بالا سلکات هست. ماکس سلک наверху. بهادر پجال اسماعیل نیستا. شهباز جان یوسف جان برادرها سلکاتون و دلیل. من به زلال کلان داره حاضر که تیم بولی جالب داره تلفن و کانال هم. بهادر نسیم شد بهادر اوجه دروجیل و سیمنات استلاگ. رحمت برادر عزیز همین برادرها لایک مونه کسی هم آدم های نویل تیموز. یوسف جان شما در امجای برادری عزیز شما همین فیردو میره ویدیو که نمی کنید و دلیل 1240 با مرحمت کرده و دلیل کنید التماس. من 300 سکنده روی نکنم برادر رو. رحمت شهباز جان من خیلی دلیل کنید 4 تا 5 تا بالا را من جالب دارد و هم محکم نکند التماس. پریوم باز ماکس میگه جدو واس نکتور. پریوم باز ماکس جداد داره. پریوم 409 من بعد جدو همین میگه پریوم جداد داره متا شده از 400 جو من 300 سکنده برادرو التماس سلکاتون رو دلیل کنید. پریوم باز سلکه دا بالا براد التماس دلیل کن. یوسف جان 1240 با یک بار دیگه میبرم برادر هم چیز باشه و دلیل می بهادر اوز میگه پریمیر 16 لایک 410 شدم. فجال ستوجی بهادر اوز دستگیری کنه. پریوم دست آرامش دل خوش آمدی برادر. سلام ماما هم لایک یا شات فرور براجو مرحمت کرد. با همین یوسف جون برادری ما گند آدمی خوبو نمیدونم چی میخیل میکنم. پس یعنی میگم که برادر بیتی کلوچ ده میگم کلوچ میتیم با میگیرن خودشونو وایکن. من خیلی کلوچ سینما میکنیم موضوع میبینم کجایی باشه و شخص راکه من برام نماز میخونم. مایل عکای فاروق نماز خونید دعا فوتی کن برای ما. رحمت برای 20 لایک برات رو میشیدین مرحمت کنید برادرها. التماس یا 2 تا جالب دارم التماس سلکاتون بالا نرود. کی امینه نویس پریوم باز امینه نه امینه روز میگن امینه نه امینه امین شدم. او امین گو برادرها خیلی ماکس ای امین برادر سلکاتون دا بالا و دلیل کنیتون التماس. نسیم سلکات و دلیل کن برادری عزیز التماس. آرامش دل دستگیری کنیتون و من اسلام الدین و خوش آمدید برادر عزیز. مرحمت کلوچ قاپید برادر. پریوم بازه و 7 کانال میشم شوید میگوید. برادرو نسیم مرکز
سلکاتون رو عدلی کنید اون برادرها التماس. نسیم مرکز برادرها سلکاتون رو عدلی کنید اون 3 سکونده رو این نکنم التماس. بسیکم لایک بهم رحمت دادم کلیت مرحمت کنی. اسلام مدینو 96 مرکز در بالا سلکات موندگی نسیم قطعی هر دوتون سلکاتون رو دلیل کنید. مرکز و نسیم سلکاتون در بالا برادرای عزیز هم سلکای رو دلیل کنید. التماس کردم اول که من به زلال دارد. پیروم کامنت مون میگه آرامش دل باف کانال میشوی عاشقانه خطلان خوش آمدی برادر عزیز. 23 لایک و 24 لایک اینامی تواضع. او برادر تواضع رحمت من و کلوش تیامت تواضع کلوش تیامت برادر و التماس مرکز تجیه 860 بهادر اوز میگه پجالس توجی بهادر پدر جویتی التماس نو دل کنیم. ماکس یاس تبوی وجه میگه پریوم بازا ماکس سلکو دلیای مرکز نسیم برادر 3 سکونده مرکز نسیم حاضر 1 تا 2 3 میسپرم برادر رو دلیل نکرده سلکای بالا را 3 سکونده روی میکنم به خفگی من با زلالی کلان دارد. ماکس سلکت رو دلیل کن. ماکس سلکو دلیل نویر خو کانال تویونا 25 لایک مرحمت خوش اومدی. مرحمت کلوچ کانال تویونا خود تواضع خیلی مایل کلوچ گیر برات تو رحمت تواضع برادر ساعت 9 با 21 سی با تواضع افیر دارد. مرحمت نسیم مرکز من حاضر کرد شما نه شم لایک رحمت برادر تواضع مرکز نسیم مرکز 10 بار میفهمی نمیکنی 3 سکونده روی میکنم تا برادر عزیز خرد نبرود من به زلال نکن میکنه آخی. ماکس سلک ودلیای مرکز سلک ودلی کن برادر عزیز. من توجیکی هم گروزم روسی هم. نسیم کجا شد؟ نسیم من میبیاد میگه دستگیری کنی. های من این دستگیری همی خیلی باشه من چیکار کنم دستگیری را. مرکز نسیم نمیکنه دو دلیل. ای برادرو به خدا شما زابلکی رو کارم. سابشین تو نسیم تو من هم خیلی میکنی من مرحمت دلیل میکنم تا مرحمت برادرو این کارم میبیتم کلوچ میپرسیدم من ایتاک جالبم ده خوی برادرو شما مجزه چه میکنم ده برادر عزیز التماس برادرو مرکز با سلکات بودو رفت تو بخولم کشیده سر دادگه آدم مکتب بلوگر 28 لایک خوش اومدی مرحمت کلوچ گیری آرامش دینو اگه فرق شدم برات برادرو التماس مرکز گویا که برات نمیکنم من همین خیلی من پراو دارم کنی من کلوچ تا میگیرم تمام اینامی تواضع رحمت تواضع من برادرو ببینید مردک محمد برادرو من گفتم تواضع برادرو ساعتی 9:30 با تواضع قد افیر داره مرحمت کرده بهتون دستگیری خوب میکند چند تا کانال داره با التماس مرکز من مرکز یک این خودم اومده گرفته است نکی گشت نمیکنه بعدی 5 بینوی بیا برادر عزیز میبیایی با کلینی میپرسی пожалуйста ссылку удаляйте вот я уже 2 человека не хотел های کردمشن نشد آخه گفتن اچشتون میبیاد میمونه سلکش میمونه برادرها فاروق دستگیری کنید تواضع قد اون خطلانه آرامش دل ماکس دیراجدین و تیم بولی сегодня مکتبی بلوگر اومده مکتب بلوگر که اینی
او من با تواضع اومد 29 لایک برادر. هزار رحمت. من برادرای ببینید برادرای عزیز، من همین تواضع با کانال های دیگه شما دست برادر میشوتونه مرحمت کار شویدشه دستگیری کنیدشه. افیر ساعت 9:30 ببودست به 21 سی با افیرش به من با کانال دیگه اش 29 لایک اومد. تواضع برادر التماس سلکاتون رو دلی کنه. خواهش Москвича. Пожалуйста. با من 30 لایک تواضع اومد برادر. ادپیساتsia نکنید که گوشتون هم میبرم این کانال. این کانال میتونم در وقت هستم برادرها. من این کانالاش اومده ساعت تواضع دیاسیتون تواضع بشویتون. تواضع شما رو دستگیری فاروق بلاگر دستگیری میکنه برادر رو دستگیری کنید یا دیگره با هستم امین نه دستگیری کنید برادر. آشکار کنید خطلان سلکت کانال تمون ای ویدیو رو نه سلکی کانالمون میگوید کیره میگوید آشکار خطلان برادر رو سلکی کانالمون نیتون آرومش دیل دستگیری کنید. Макс, у тебя наверх ссылка пошел. Каждый раз не буду здесь сказать, сам догадывайся иногда, чтобы проверять. Знаю, у тебя день рождения сегодня по-любому. Курган теже, салам алейкум, хуш омади, бародар азиз. 774 Макс, я с вами от имени админ. Макс, ди тавозу ҳақиқат шудата. Курган хуш омади, бародари азиз. лайка шатта қади сараш горча қадиза. Бародаро замин силкотун. Макс, удали, пожалуйста, ссылку. Макс. آرامش دل 950 من تواضع حقیقت وای کرده. برادرها دستگیری کاراسام دستگیری کنیتون. التماس سلکاتون رو کنیتون. امین شدم با زنگولش میگه آشخانه خطلون کرام سیز داشت شدم آرامش دل. من همین کانالت کلوج میتیم برادر تواضع های بیا یک رمینه. Макс, спасибо, что понял. Бародаро силка Каром Про силкат боло рафт бародари азиз. Инҷа бо кинаи соза. Каром Про мана бо як канал бо шудата. Каром жду. Курган мегӯ. Курган бародар омади лайк зади ягон шата. Курган теҷи. Этувам авақ лайка. Бародаро ами боётон оди кунед. Фаррух блогер шудум айноми админ. Раҳмат бародар. برادرها تواضع حقیقت ساعت 9 سیبه 21 سیبه افیر دارد. التماس محرمه کرده به دستگیری میکنه. رحمت آشخان خطلا میگه امین تیجی. برادرها سلکای دلی کنید. کانال های نفتی اومده بچه ها شده. سمریدین خوش آمدی. سلام علیک برادری عزیز. من لایک شرط فروز مرحمت کن. بخشش دیر سلامت به جواب دادم. سیکم لایک خورگان تیجی. رحمتی کلان سمریدی همون لایک یک شاته شما هم فروری. نسیم پریوم باز مرکز тиже вы ответили в отписаться, извини, удали, пожалуйста, это. Но они оба ушли. О, бародарам лайк я шата фурор ва Самридин. Бахадур уз, пожалуйста, удали вот это. То, что сообщение писал, пожалуйста. Они сейчас придут, они ушли, их на 30 секунд отправили, они не слышали, поставили ссылки своих несколько и ушли. Пожалуйста, силкотон удали кунетон бародару. Макс, снова твое имя здесь звучит. Наверху пошел твой Макс, пожалуйста. Спасибо, Баудур. Пожалуйста, Баудур, подаскири кунетон бародару. Юрий Узбекистана. 218 Самаридин шунум айноми админ. Раҳмат бародар. Бародару ами тавозеъ қадр сайташ касе ба соати 9 дар эфир марҳамат карда биёяд бо дастгирӣ мекунад. Раҳмат бародар.
برادرو التماس امین برادری عزیز همون سلکت او دلیگو ماکس برادر برات تی دیراجدین پنیمای نو او دلی سلکو ماکس جدون торт امин Самредин برادر силки болоро удали куни хидами Макс спасибо Макс старайся что ли 4-5 пошел наверх удали пожалуйста спасибо Баходур пожалуйста Баходура поддерживаем друзья это пару человек которые ты сказал Баходур я сейчас придут знаю их они сейчас по-любому придут если не придут там им тез камин поставили обязательно будут дружиться амин бародар ҳам силки болои удали кун братҷон ман силки Самардин дастгирӣ кунем Макс сегодня день рождения бародаро бародаро 20 канал қадим эфир мекунад 20 канал дастгирӣ мекунад тавозои қад соати 9 сиба марҳамат кунед Самардин Курган теҷе мегӯяд 220 шаб Самардин Оромиш дил мегӯяд Самардин 219 брат бо зангола шудам шаб бародаро ба Самардин илтимос фархори бача 33 лайк тавозӯи раҳмат бародари азиз ҳазор раҳмат вайти ҳам гуфтан ки тавозӯ омадам салом Самардин 457 бародаро ман эфирам мукам просто интернетам сӯз амин да куҷои брат да если мы каждый будем друг друга обманывать то у нас никогда ничего не получится правильно говоришь вот не надо обманывать бародаро Баходур уже поддерживайте и сразу Макс ссылка удаляй амин куҷо шуди амин Баходур бародаро дастгирӣ кунӣ фарҳори бародар кулуш диамата ва тавозу кулуш диамата ассалому 34 лайк тавозу раҳмат дили чи дилданги бародари азизамон лайк як шарта фурор марҳамат карда биё кулуша гир бародаро силкотону баро илтимос удалид кунед Самардин спасибо наомадӣ Оромиш дил мегӯяд Самардин наомадӣ шуд ман бол кунед бародари азиз шумо мефаҳмед ку бародаро додам кулуш ҳама ба ҳамага раҳмат спасибо фарҳор дилдига пожалуйста ссылку став лайк жми я тебе кулуш отдал бародаро Макс Оромиш дилам ссылкаи удалӣ кунед бо роҳи роҳо маҳкамай тавозӯи қад хуш омадӣ бародар раҳмати калом барои лайкҳои бародар хело дастгирӣ кардӣ бародаро соати 9 ба ҳамин канали тавозӯ эфир мешавад раҳмат дидед каналош қути омадосад ки эфираш бетон Оромиш дил 1256 бародари азизам силкаро удалӣ кун фаҳмидум раҳмат бародари азиз ҳазор раҳмат бародаро тавозӯи қад соати 9 ба 21 ба вай дорад марҳамат карда бед Оромиши дил шаб эфир дорам марҳамат кунед Оромиши дил тавозӯ мегӯяд ки шаб эфир дорам соати 21 марҳамат карда бед бародаро тавозӯи қад бе марҳамат карда бед ба дига каналош дастгирӣ мекунад каналош ҳамеш тоза оригиналай бародаро Оромиш дил раҳмат мегӯяд роҳи маҳкам Оромиш дил шаб эфир кунад бародарои кисе лайк намуда як шарта фуроредам ин силкои удаи Макс
тебя самый верх ссылка еще смотри. Хам накуни ягон чи нависаиси кани. тавозуи қад бародар ҳамун видеои гуфтагиета баъд ман барои кун барои авторски праве бара илтимос. ин соатҳои оё соат надоданам ба холам ҳам ҳисобиён ба ё видеоҳои дел кардагем. бародаро соати 21:30 тавозуи ҳақиқат эфир дора марҳама макс. Тавозуи ҳақиқат 21:30 есть эфир, проходи по другим каналам, будет поддерживать тебя. И всех он поддерживает, то есть. приём баъзе дастгирӣ кунем бародар дилкушо теҷи. салом алейкум бародар, канали маро дастгирӣ кунед. ҳамун лайк я шатта фурор бародар инҷа кулуча метиҳам та я шатта лайк мо марҳамат бародаро дилкушо теҷи дастгирӣ кунед мегӯяд бародаро. каним дилкушо теҷи дар худи ман ҳасти намедонам. як силка тамом канем бинем. макс силка у тебя самый верх, смотри макс. Ахмадбек, салом алейкум бародар, не пиши вот это цифры, удали Баходур 36 956 Баходур уз. Ахмадбек, пожалуйста, удали это сообщение, очень в эфире вырежут. Пожалуйста, ключ бери и лайк жми, пожалуйста, Ахмадбек. Спасибо, что атмини накунетон каром про мега ҳаматон ба меҳмон мешавам. Ахмадбек, брат, удали вот эту, пожалуйста, то, что написал, пожалуйста. Ой, спасибо, и ссылку свою оставь. А где это? Макс, ссылку удали. Дилкушо, теджи, лайк зада боши, мархамат кунум, ссылка тому. Пожалуйста, лайк поставьте, пожалуйста, на эфир лайк поставьте, больше народу соберется. Ахмадбек, ссылку став, бародар, ссылку став. Ждем, дост будем. Дилкушо теджи. Макс, у тебя день рождения, подро дастгирӣ кунетон. Оромиш дил ман инҷа силка мондаги дастгирӣ кунетон. каромпурой дастгирӣ, приём баъзе бародаро дастгирӣ кунед. эфир дора, бо дига каналош дастгирӣ мекунад. канин бародаро хам накунед. макс самариддин да не бародар, оромиши дил намедонам. Баходур бародар, спасибо, что приходили с другой канал. Лайк жми, пожалуйста. Бародаро Ахмед, это второй канал, это Баходура, пожалуйста, подпишитесь. Это Баходур из другой канал приходил. Баходур Памил, смайлик, большие буквы, цифры очень мешает, не вставляй, пожалуйста. Не пиши так, да, с этим. Дастгирӣ кунед мегӯяд бародар, дастгирӣ мекунем дилкушо кани. видеоро монда, дилкушо видео намон, илтимос. Каналатамон силкаша, манам худам уже загрузки монд. Бародари азиз. Силки каналатамон браҷон. загрузка мера. Ман дигар бародаро силкотон дикунед, он дилкушо теҷи бародарам омад. Ини вешамон аҷибӣ расман имҷи дат кунем чиқа загрузка. И так ман эфирам худаш мазеж не. Дилкушо будагам, мана лайка мондам, мебурам. Лайка мондам. Илтимос дилкушо силки каналатамон, илтимос.